हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची पिले। आज वीडियो रे देखि परथुबो हमर जो रहिछि दशम श्रेणी बीजगणित द्विघाती समीकरण। ठीक अछि, से द्विघाती समीकरण रो प्रथम अनुशीलनी को आज आमे करिबा। प्रथम अनुशीलनी करिबा, किंतु प्रथम सबतक नंबर आज हबनी। आज ए वीडियो रे आमे 1 2 3 नंबर को करिबा। ठीक अछि, तो जो माने भी नुआ करी आसो आगो मो चैनल को पिले सब्सक्राइब करिनियो। मु आगो को जाय कि मैथ साइंस, ठीक अछि, स्पेशली 9th और 10th क्लास में मैथ साइंस रो बहुत बढ़िया वीडियो आनिबी। परीक्षा पाखु मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एवं एमसीक्यू डिस्कशन करिबी। ठीक अछि, तो जिबा हमें देरी न करी यार सॉल्यूशन गुडा करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक अछि पिले, ओके। देखो पिले, फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, निम्नलिखित उक्ति गुड़िकरे थिबा त्रुटि को संशोधन करी लेख बोली से कहिछि। ठीक अछि, जहाँ भी भूल अच्छे आम संशोधन कर लिखा। प्रथम कौन कहला, बिट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू समीकरण मूलदय वास्तव एवं भिन्न हबे है बोली से कहिछि। किंतु एक्चुअल रे वास्तव भिन्न हबो कि नाही आमे परीक्षा करबा। तो तमाने जानिचो जे समीकरण मूलदयर स्वरूप जानिया पई आमे प्रभेदकर साहाय्य नहीं था, अर्थात d इज इक्वल टू जोरा कहउचे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें बाहर करबा। ठीक अछि, तो बी स्क्वायर एठी देखि पारथुबो बी एडी हमर अछि -4, तो -4 रो होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू ए अछि देखि पारथुबो एक्स स्क्वायर रो सहग एडी अछि 1 इनटू सी। तो सी एडी अछि हमर +4, तो एडी 4। तो वर्तमान -4 रो स्क्वायर हे जिवो हमर 16 माइनस 4 1 4 4 चौक 16। तो एडी पुनी आसिला डी केते आसिला ना 0 आसिला। तो डी 0 आसे, तो डी जदि पिले 0 आसुची आमर कोन कंडीशन अछि, ताहले समीकरण मूलदय कोन होबा दरकार ना वास्तव हेबे एवं भिन्न हेबे नाही, समान हेबे। ठीक अछि, कोन हेबे ना वास्तव ओ समान हेबे। जेतेबेले डी कोन होबो ना 0 हेइ जिवो। ठीक अछि, जदि डी मनकर ग्रेटर देन 0 हेइतांदा ताहले सेही क्षेत्र रे वास्तव ओ भिन्न हेइतांदा, किंतु एबे हबो नाही। बुझि परछ? अच्छा, तो माने तो एटा हमर संशोधन करी लिखिले एडी कोन लिखिबा ना वास्तव आउ भिन्न समान लिखिबा। बुझि पारलो? देन जिबा बीटी 2 जिबा। बीटी 2 देखो पिले कोन कहिछि कि लिभे दउछि कैलकुलेशन करिया ପାଇଁ एटी सुविधा हबो तुमको बुझिया ପାଇଁ। ओके, देन बीटी 2 देखो पिले कोन कहले से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 समीकरण प्रभेदक 2 बोली कहिछि से। प्रभेदक 2 बोली हमको कहिछि से, किंतु ठीक न भूल आमे संशोधन करी लिखिबा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 रे आमे डी बाहर करिबा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एडी बी स्क्वायर एडी हमर अछि -5 मु डायरेक्ट लिखि दोछि 25 हला स्क्वायर करले। देन 4ac 4 इनटू ए केते अछि पिले देखो एडी 1 अछि 1 इंटू सी, सी एडी देखो पिले 6 अच्छी। तो वर्तमान एडी 25 माइनस 4 6 24 24, तो 24 तो एडी हमर आसी गला 1 आसी गला। तो एडी 2 बदल रे तब माने कोन लिखिबो 1 बोली लिखिबो। देन तमर ठीक हे जिवो। तो एडी त्रुटि को संशोधन करी लिखिबा को कहिछि से। तो एबी भली भाबे दुईटी बिटी हे गलो। देन 3 नंबर बिटी देखो पिले कोन कहिछि ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल 0 समीकरण रो मूलदयर समष्टि c बाई a बोली हाँ कुह बोली कहिछि से। तम माने जानिछ मूलदयर समष्टि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आमे जानिछे माइनस b बाई a। ठीक अछि, तो एडी b केते अछि, तो एडी देखुछ b एडी b अछि, तो माइनस b। ठीक अछि, तो b रो मूल्य एडी b ही अछि। देन a एडी केते अछि ना कैपिटल A अछि। बुझि परछ? तो a तो एभली भाबरे माइनस b बाई a हबो। मूलदयर समष्टि c बाई a हबो नाही। मूलदयर आमे जदि कहबा मूलदयर गुणफल अल्फा इनटू बीटा c बाई a हबो। ओके बिले? अच्छा, देन नेक्स्ट जिबा। नेक्स्ट हमर नंबर बिट 4 देखो कोन देइछि। बिट 4 से कोन कहिछि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 समीकरण रो मूलदयर गुणफल देइछि से b बाई a। तो एटी कोन देइछि, एटा तो भूल देइछि। ताहले पुनी थरे तम माने जानिछो अल्फा इनटू बीटा होउछि हमर c बाई a। ठीक अछि, तो एटा c बाई a लिखि दबो।
एट सब ठीक अच्छे एक्स स्क्वायर बी एक्स तो ये हिसाब रे आमे सी बाय एट लिखिबा देन आसिला बिट 5 1 ओ -1 मूल विशिष्ट द्विघाती समीकरण टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अच्छा तो से कहिछि 1 ओ -1 मूल विशिष्ट द्विघाती समीकरण टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक ना भूल देखिबा हमें एमिति करूचे जे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो एक्स रो मूल केते बेल हबो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ माइनस तो एटा भी पॉसिबल नुह एटा गोटे अवास्तव गोटे कथा पळे आसुची तो एटा केते बेले संभव हो जदी एई इक्वेशन एमति थिबो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 एमति थिबो जदी देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट देन आमे कहि देई परिबा मु एपट लिखि दउची एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 कहिले प्लस आर माइनस 1 आसीबो अर्थात प्लस 1 माइनस 1 उत्तर आसीबो ठीक अछि तो एटी हमरो टिके मॉडिफाई करके लिखिदब कौन ना एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 एटा हबो ओके पिले बुझि परछ देन जिबा बिट 6 जिबा देखो के लिखि दउछि मु देखो बिट 6 कोन कहिछि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 द्विघाती समीकरणर मूल समान नुहंती एटी मूल समान नुहंती बोली से कहिछि एटा हमें ठीक ना भूल हमें कहिबा ठीक अछि अच्छा तो मूल समान न होइल कहिछि किंतु आमे कोन कहबा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रे आमे जानिछे d रो फार्मूला पकाइबा b स्क्वायर माइनस 4ac आमे जानिछे b स्क्वायर माइनस 4ac जदि 0 हो जाउछि देन मूल द्वय समान बोली आमे जानिबा तो एटी देखो पिले b स्क्वायर किछ कोन अछि b स्क्वायर किछ नाही ठीक अछि तो एटी शून्य हबो शून्य रो स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इनटू c a रो वैल्यू अछि एटी किछ ना माने x रो सहग एटी 1 अछि तो 1 इनटू c तो एटी c मध्य नाही तो शून्य नै जिवो तो एथिरु कोन जानिलो ना शून्य ही आसीबो टोटल तो d रो वैल्यू शून्य आसिला प्रभेदक जदि शून्य आसिला ताले हमर कंडीशन हिसाब रे यार कोन हबो ना मूलद्वय समान हबो बुझि परछ तो समान नुह बोली कहिछि तो एटा हबोनी समान हेबो बोली लिखिबो ठीक अछि तो एटा हे गला हमर त्रुटि को संशोधन करबा ठीक अछि सबुतक नंबर हे गला पिले वर्तमान जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाँ आउरी अछि 7 नंबर बिट को आमे जिबा ओके बिट 7 कोन कहिछि देखिबा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 समीकरणर मूलद्वयर समष्टि माइनस 3 बाय 2 बोली से कहिछि तो आमे जानिछे अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलद्वयर समष्टि होछि माइनस b बाय a वर्तमान ये देखिबा b केते अछि एना b अछि -2 तो प्रथम माइनस ऑफ -2 एमति लिखिबा डिवाइडेड बाय a अछि हमर 3 अछि तो 3 पकेबा तो वर्तमान एठी आसी जिवो माइनस माइनस प्लस 2/3 तो आंसर हे गेलो 2/3 तो ये देइछि हम 3/2 बुझि परछ तो एठी हमें कोन लिखिबा ना एठी हमें लिखि दबा 2/3 ओके तो संशोधन करिया ପାଇଁ କହିछि संशोधन କରିदबो देन 8 नंबर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 समीकरणर मूलद्वयर गुणफल होउछि 1/3 तो आमे 1/3 ठीक ना भूल जानिबा केमिति ना आमे जानिछे अल्फा इनटू बीटा होउछि c बाय a वर्तमान एडी c हमर देखि परथबो -1 तो -1 डिवाइडेड बाय वर्तमान a तो a देखिबा एडी हमर अछि +3 तो +3 तो आंसर हे जिवो -1/3 तो एडी +1/3 देछि तो -1/3 एडा हे जिवो हमर उत्तर बुझि परला तो एबडी भाबरे हमर शेष हेछि सबुतक नंबर 1 रो वर्तमान 2 नंबर आडा को गति करबा पिले ओके 2 नंबर से कोन देछि देखो निम्नलिखित प्रश्न मानकर संक्षिप्त उत्तर दियो बोली से कहिछि तो संक्षिप्त उत्तर ता अर्थ हमें शॉर्ट रे याको सारिबा देखो फर्स्ट बिट कोन कहिछि गोटी द्विघाती समीकरणर मूलद्वय देछि 3 एंड -5 हेले समीकरणटी निरूपण करिया पई कहिछि तो तमे जानिछो जदी अल्फा एवं बीटा देई थाए ताले समीकरण केमिति बाहर करा जाय ना x स्क्वायर माइनस ठीक अछि अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0 ओके तो तम माने एडी जानिछो x स्क्वायर लिखि दबो
ଦେନ୍ ଆଲଫା ଆଣ୍ଡ ବିଟା ଦେଇଛି 3 एंड -5 तो माइनस देन एटी आमे दुईटी जाक कौन करबा मिसई दबा तो तमे जानिचो 3 एवं -5 मिश्रण कले केते आसीबो ना -2 एमति लिखिबो देन प्लस अल्फा इनटू बीटा तो दुईटी जाकर गुणफल तमे जानिचो -15 हबो तो -15 ठीक अछि इज इक्वल टू 0 देन एटी आमे लिखिबा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एटी हे जिवो -15 इज इक्वल टू 0 तो ये आमर समीकरण आसी जाइए एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस सॉरी एक्स ये आम छाड़ देचे ठीक अच्छे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 बुझिपार ये भाव में तुम आसीज कौन ना प्रथम क्वेश्चन सॉल्यूशन ओके पिले एटा को लिखिनियो देन मुझे नेक्स्ट नंबर मु करी क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा क्वेश्चन नंबर 2 टा मुझे एपट कर ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर बा बिट 2 को एपट कर देबी मु पेन मध्य चेंज कर दोची सो दैट तुमको सहज हबो जानिया पे तो रेड पेन यूज करची वर्तमान देखो mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 m माइनस 1 बंधन रे रखिची इज इक्वल टू 0 समीकरण मूलद्वयर गुणफल से देई देइची 3 हेले m रो मान निर्णय करो अच्छा गुणफल देइची हला मूलद्वयर गुणफल केमती बाहर करा जे तुम माने जानिछो ना अल्फा इनटू बीटा से देइची सी बाई एम गुणफल ठीक अच्छे तो वर्तमान सी एटा ऑलरेडी दे सारी यार वैल्यू केते ना 3 बोली कहिजे तो आमे लिखि दे परिबा सी बाई ए इज इक्वल टू 3 तो वर्तमान सी एडी केते हबो देखि परतु ना सी होउचे एडी 2m 1 तो हम पुट करबी 2m 1 डिवाइड बाय देन एडी हमरो ए केते देछि ना ए एडी देखि परथुबो ना x स्क्वायर सहग m महासे देछन तो m इज इक्वल टू 3 बुझी पारल तो वर्तमान से m रो मूल्य से पचारि तो ये भली भाबरे हम लिखिथिले जहां भी देछि तो 3 तळे किछि ना माने 1 आकु क्रॉस मल्टीप्लाई बा वज्र गुण जदि हम करबा कोन पाइबा पिले ना 2m 1 इज इक्वल टू 3m राइट 3m पुनी थरे मु एबे कोन करबी 2m 3m करबी एमिति ठीक अछि देन प्लस -1 टा सेहि पट चली गले कोन हबो ना +1 एमिति इज इक्वल टू +1 देन 2m माइनस 3m होची माइनस m इज इक्वल टू +1 अर्थात m इज इक्वल टू -1 ठीक है और m रो मूल्य आसी गला -1 तो बुझी गला बिट 2 रो उत्तर केमती भाबरे आसिला ओके वर्तमान जीवा बिट 3 को बिट 3 देखो पिले कोन कहि से बिट 3 x स्क्वायर माइनस एडी अछि हला माइनस px प्लस 2 तो मु ए जगह रोटी लिभे दउची जहाँ भी आमे आराम रे बुझी परिबा तो बिट 3 देखो पिले से गोटे इक्वेशन देइची बा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 2 0 समीकरण रो गोटे मूल होउची 2 हेले p रो मूल्य निरूपण कर ए भलिया क्वेश्चन कोन करिवो ना गोटे मूल जदी देइची अन्य मूल मागिची सीधा सळक ए मूल्य को नेकी तमे x जगह रे पकई देबो देन तमरो अन्य एक मूल पळी आसीबो अर्थात p रो मूल्य सॉरी p रो मूल्य पळी आसे जोडा कि अज्ञात आछी देखो x स्क्वायर माइनस px प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो वर्तमान मु गोटे मूल देइचे 2 तो मु x बदल रे पकई देबी 2 रो स्क्वायर माइनस p इनटू 2 हला ठीक अछि प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वर्तमान एटी आसीबो 4 माइनस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वर्तमान माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वर्तमान 2p अर्थात माइनस 2p इज इक्वल टू लिखि दे परिबो कोन ना -6 माइनस माइनस कैंसिल हे जिवो एटी जदि तमे देखिबो तो कोन लिखिबो ना 2p इज इक्वल टू लिखि दबो 6 देन p इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दियासिबो 3 बुझि पारलो बिले तो बिट 4 बिट 3 रो हला p रो मूल्य केते आसीबो ना 3 आसीबो बुझि पारलो अच्छा वर्तमान जिबा बिट 4 को जिबा ता पूର୍ବरु मु एगुडा सब इरेज कर दउची पिले
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା B2 4। B2 4 କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲେ, 4x² ମାଇନସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ c ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ c ର ମାନ ନିରୂପଣ। ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ କେତେବେଳେ ହେବେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, କୋଉ ସର୍ତ୍ତରେ ହେବେ ନା d ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ଯଦି ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୂଳଦୟ 1 ହେବେ ହେଲା ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। ନା, ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ସମାନ ହେବେ, ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ସମାନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି d ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ। ଓକେ, ତ ଏଇ କେସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା d ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବୁ ଏବଂ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ g ନେଇକି ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ କଲେ ଆମର c ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି କି d ମାନେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭେଦକ, ଅର୍ଥାତ୍ b² ମାଇନସ୍ 4ac ହେଲା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ନବ। ତ b² କେତେ ଅଛି, ତ b ଏଇଠି ଅଛି -2। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ -2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର -4 ଇଣ୍ଟୁ a କେତେ ନା a ଏଇଠି ଅଛି 4, ତ ଇଣ୍ଟୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ c କେତେ ଅଛି ନା c ହିଁ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆମର ଆସିବ କଣ, 4 ମାଇନସ୍ 4 ଚଉକୁ 16 c ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ 16c ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -4 ହବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଠି କ୍ୟାନସେଲ ହବ, ଦେନ୍ c ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4/16, 4 1 4, 4 ଚଉକୁ 16, 1/4। ତ ଜାଣିପାରିଲ, ତ ଏଠି ଆମର ଆସିଯିବ c ର ମୂଲ୍ୟ B2 4 ର 1/4। ଓକେ ପିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛ ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ, ପରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା B2 5। 5x² ପ୍ଲସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ମୂଳ -2 ହେଲେ k ର ମାନ ନିରୂପଣ କର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ମୂଳ -2 ହେଲେ k ର ମାନ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେ ମୂଳକୁ x ବଦଳରେ ପକେଇ ଦବ, ଠିକ ଅଛି, ବା x ର ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦବ। ମୁଁ କହିବି 5x² ପ୍ଲସ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଅଛି, ତ x ବଦଳରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ -2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ -2 ପ୍ଲସ୍ k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି ଦ -2 ର ସ୍କ୍ୱାର ତମେ ଜାଣିଛ +4, ଦେନ୍ +4 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ 20, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 20 ଲେଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆସିବ -4, ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ଏଇ କେସରେ କଣ ଦେଖିଲ ନା 20 ରୁ 4 ଗଲେ ଆମେ ଲେଖିବା 16, ଓକେ, ପ୍ଲସ୍ k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ତ k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -16 ଆସିବ। k ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ନା -16। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା B2 4 ପିଲେ। B2 5 ସରି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର B2 5। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା B2 6। B2 6 କଣ କହିଛି ଦେଖିବା, ଲିଭେଇ ଦଉଛି। B2 6 କଣ କହିଲା, B2 6 x² ମାଇନସ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ମୂଳ 3 ହେଲେ k ର ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେ 3 କୁ ନେଇକିରି ଆମେ x ବଦଳରେ ପୁଟ୍ କରିଦବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ x² ମାଇନସ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଅଛି, ତ k ବଦଳରେ ଆମେ 3 ପୁଟ୍ କରିବେ, x ବଦଳରେ 3 ପୁଟ୍ କଲେ 3² ମାଇନସ୍ ଏଇଠି ହବ 3k, x ବଦଳରେ ମୁଁ 3 ପୁଟ୍ କଲି, ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0। ତ k ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜ ହେଇଯିବ, ତ ସରି, ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଆମର ଟିକେ ପିଲେ, ତ ଏଠି ଆମର କଣ ହବ ନା 9 ମାଇନସ୍ 3k ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ତ 9 6 15 ହେଇଯିବ, 15 ମାଇନସ୍ 3k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ 3k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -15, ତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ କରିବା, ଏମିତି k ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3, ତ ଏଇଟା ଆସିଯିବ 5 ବା 5। ଓକେ,
ତ k ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯିବ ହେଲା ବିଟ୍ 6 ର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର 5 ଓକେ k ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି 5 ଆସିଯାଇଛି ଦେନ୍ ଯିବା ବିଟ୍ 7 କୁ ଓକେ ପିଲେ ତ ଦେଖ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ବିଟ୍ 7 କୁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତ 2x² ପ୍ଲସ୍ kx ପ୍ଲସ୍ 3 0 ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି ମୂଳ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସମାନ ହେଲେ k ର ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସମାନ ତ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସମାନ କୋଉ କେସରେ ହବ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭେଦକଟି ଅର୍ଥାৎ ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟଟି 0 ହବ ଅର୍ଥାৎ b² ମାଇନସ୍ 4ac 0 ହବ ତ b ଏବଂ a ଏବଂ c ର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇକି ଆମେ k ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠୁ ନିରୂପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ତ b² ତ ଏଠି b ଏଠି କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ଏଠି b ଅଛି k ओके ए इक्वेशन रे तो k माने k रो स्क्वायर माइनस 4 into a 4 into a एडी अछि हम 2 तो मु 2 मल्टीप्लाई करी देन c एडी हमर अछि केते 3 तो 3 एडी पकै देबी देन एटा अछि 0 तो याकू सॉल्यूशन करले स्क्वायर माइनस 4 दुने 8 8 3 24 तो 24 इज इक्वल टू 0 वर्तमान k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 ओके पिले देन k इज इक्वल टू 24 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଆସିବ ଓକେ ତ ୟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କଲା ପରେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବା କଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ମାଇନସ୍ 24 ବୋଲିକି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ତ ଏଇଠି ଆମର ବିଟ୍ 7 ସରିଗଲା ଅର୍ଥାତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଠିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛି ସେଗୁଡା କରିବା ଅର୍ଥାତ क्वेश्चन नंबर 3 କରିବା ଓକେ ପିଲେ ତ ଏଗୁଡା ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 3 ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖିବ क्वेश्चन नंबर 3 ସେ କଣ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ତ क्वेश्चन नंबर ବା ବିଟି 1 ବା क्वेश्चन 1 କଣ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି x ରେ ଏକ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ତମକୁ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ହବ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହବ ତ ଏଇଟା ସିଓରଲି ଦେଇଛି ସେଇଟା ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଲା ତ ଏଗୁଡାକ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଭାବୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ହିଁ ଠିକ ହବ ତ ଏଗୁଡା କେବେ ବି ହବନି ପିଲେ କାହିଁକି ତମେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ x into x ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା x² ମାଇନସ୍ x ଏମିତି ଦେନ୍ ପୁଣି ଆସିବ x ପ୍ଲସ୍ 5 ତାइन ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ପୁଣି ଥରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଏଟାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ନା ତ x³ ଆସିଯିବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କି ହବନି କେବେ ବି ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ତ ରାଇଟ आंसर ହେଇଗଲା ଏ देन क्वेश्चन बेटी 2 ଯିବା 7x² ମାଇନସ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭେଦକ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ d ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ b² ମାଇନସ୍ 4ac ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିଦେବା କେମିତି କଣ ହଉଛି ହେଲା ସ୍ୱରୂପ କୋଉ ଭଳି ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଦେବି ତ b² କଣ ନା ତମେ ଜାଣିଛ b² ଏଠି ଆମର ଆସିବ माइनस 9 रो होल स्क्वायर तो माइनस 9 रो होल स्क्वायर मु लिखिबी 81 माइनस 4 into a तो a होची हमर 7 c होची हमर 2 तो 7 दुनी 14 तो 7 एडी 7 into 2 को मल्टीप्लाई करबा देन एडी हमर आसीबो 81 देन 7 को 28 28 दुगुणे एडी आसीबो 56 तम जानिचो 56 तो वर्तमान एठू माइनस करले देन आसीबो 11 ରୁ 6 गले 5 देन 7 ରୁ 5 गले 2 तो 25 आसीगला 25 अर्थात ना से ग्रेटर देन 0 होउची ना ने धनात्मक तो 25 25 पुनी एडा गुटे हमर आसी जाईची कोन ना पूर्ण वर्ग उडा आसीची पूर्ण वर्ग माने आमे 25 को एमती जदी वर्गमूल यार बाहर करिबा देन गुटे पूर्ण संख्या 5 आसीबो तेन पूर्ण वर्ग संख्याटी आसीची ग्रेटर देन 0 तो हेइची तो एई केस रे याकू कोन कहबा ना ये निहाती भाबरे ग्रेटर देन जदी 0 हैला ताले वास्तव हबो ठीक अछि एवं तार जो समाधान रहिबो से कोन रहिबो ना आमे कहि परिया दुईटी भिन्न समाधान आसीबो प्लस वास्तव संख्या हेइतिबो ठीक अछि किंतु जते बेले पूर्ण वर्ग आसी जाउची देन ये वास्तव संख्यार पुणी तार कैटेगरी जदी जिबा से कोन हबो ना परिमेय संख्या पुणी हबो ठीक अछि तो एटा कोठी अछि देखो वास्तव संख्या एवं परस्पर पृथक एटा ठीक अछि ए ऑप्शन डी ठीक अछि देन वास्तव संख्या एवं एक अभिन्न एटा भूल अछि काहेकि ना एक बा अभिन्न अर्थ समान एटा समान केते बेल हबो जदी डी हमर आस्तंता शून्य आस्तंता ठीक अछि
ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ପରିମେୟ କି ଅପରିମେୟ, ତ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ପରିମେୟ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଆମର ଆସୁଛି। ତ ବେସିକାଲି ମୁଁ ସବୁତକ ଏଠିରେ ବୁଝେଇଦେଲି, ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କୋଉଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ଆମର ହବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ବିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା। ବିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା ପିଲେ, କଣ କହିଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି -6 + 8 ମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦିଟା ଜାଗା ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ x ବଦଳରେ -6 ଗୋଟେ ଥର ନବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଅଛି ହେଲା x ବଦଳରେ ଆମେ +8 ନବା। ଯଦି ଦିଟା ଯାକ 0 ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ଦେନ୍ ସିଏ ହେଲା ବା ଏଇ ଦୁଇଟି ମୂଳ ସେଇ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣର ମୂଳ ହବ, ବା ଏଇ ଦି ଜଣ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କଲେ, ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ -6 ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ପକେଇବା -6 +6 ଏଇଠି 0 ହେଇଯାଉଛି, ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି, ବଟ୍ ଏଇଠି ହବନି, 8 8 16 ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହବନି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏଠି, ଏଠି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବ, -6 ଅଛି ତ +6 ଏଇଠି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ x ବଦଳରେ ମୁଁ +8 ପୁଟ୍ କରିବି, ତ +8 -8 ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି 0 ଏଇଟା ବି 0 ଆସିବ। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଇ ପାରିବା। ନାଇଁ ଯଦି ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଦ୍ୱିଘାତୀ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଯିବା ବିଟ୍ 4 କୁ ଯିବା ପିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଜାଣିଦେଲ, ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ବିଟ୍ 4, ଦେଖ ପିଲେ ବିଟ୍ 4 କଣ କହିଛି, 3x² plus 2 √5x -5 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ବିଟା ହେଲେ ଆଲଫା ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ଆଲଫା ବିଟା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା c/a। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି c କେତେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, c ହଉଛି ଆମର -5, ତ -5/a ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ନା 3, ତ -5/3 ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟେନସନ ନବନି। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି। ଦେନ୍ ଯିବା ବିଟ୍ 5। ବିଟ୍ 5 କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲେ, 4x² -2x plus 1/4 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ଆଲଫା ବିଟା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ -b/a। ଓକେ, ତ -b/a ହେଲେ ତ ଏଇଠି ଆମର -2 ଦେଇଛି, b ର ଅର୍ଥ b ର ମୂଲ୍ୟ, ତ -2 ଏମିତି ପକେଇବି, ଅଲରେଡି ଏଇଠି ସୂତ୍ରରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତ କିନ୍ତୁ b ଏଠି ଆମ -2 ଅଛି, ତ -2 ପକେଇଦେଲି। ଦେନ୍ a ଆମର ଅଛି କେତେ ପିଲେ, ଏଠି a ଅଛି 4, ତ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତ 2/4, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ସରଳକୃତ କଲେ ହାଫ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହାଫ୍ ହଉଛି ଅପସନ ସି ପିଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା ବିଟ୍ 6 ଯିବା। ବିଟ୍ 6 କଣ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ବିଟ୍ 6 କହିଲା 4x² plus 3x plus 7 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ବିଟା ହେଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଆଲଫା ବାଇ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ 1/β ଆଲଫା ସରି 1/α ପ୍ଲସ୍ 1/β ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲା। ତ ଏଇ କେସ ରେ କଣ କରିବା ଆମେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ବାହାର କରିବା, ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ବାହାର କରିବା ଜାଣିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଟିକେ ସରଳୀକୃତ କଲେ ଏମିତି ପାଇବା, କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ କରୁଛି ପିଲେ, ଆଲଫା ବାଇ ବିଟା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ମାନେ 1/α ଭୁଲ କରିଦଉଛି ପିଲେ, 1/α ପ୍ଲସ୍ 1/β, ତ ଆଲଫା ବିଟାର ଲସ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ବାହାରିବ। ଦେନ୍ ଆଲଫା ବିଟା କୁ ଆଲଫା ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ ବିଟା ରହିବ, ତ ବିଟା କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ବିଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏପଟେ ଆଲଫା ଆସିବ। ତ ଜାଣିଗଲ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଦରକାର, ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଠୁ କେମିତି ବାହାର କରିବ ଜାଣିଛ, ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହଉଛି ଆମର -b/a। ଓକେ, ତ -b, ତ ଏଇଠି ଆମର b ଅଛି 3, ତ -3 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ a ଅଛି ଆମର 4। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ହଉଛି -3/4 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା କେତେ ଆସିବ ନା c/a। ଓକେ, ତ c/a ହେଲେ ଆମ c ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 7, ତ 7/a ଅଛି ଆମର 4। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆସିବ 7/4। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 4 କ୍ୟାନସେଲ ହବ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା -3/4 ଇଣ୍ଟୁ, ଦେନ୍ ଏଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ ଟା ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛେ ଆମର ହର ଲବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦବା 4/7।
तो 4 कैंसिल हम देन आगु जाइए से आसो -3/7 ओके। तो -3/7 हो उत्तर। तो ये देखिए ऑप्शन बी हूँ आम राइट आंसर ओके पिले। तो यहाँ आमर सरला BT6 देन जी BT7 अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 शेष नंबर ओके पिले। बुझीपारच जहाँ भी मुझे कहूँ तो नुआ कर आसवा पिला निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करनी पिले आगो मैथ साइंस बहुत बढ़िया वीडियो मु पोस्ट करी तुम मैंने सपोर्ट कले भाव में निहाती भाव में तुम कहवा अनुसार मुझे क्वेश्चन डिस्कसन करी जो गुड़ा तुम मान बुझु नथुब एवं परीक्षा बेल को पाखक मु बहुत भल क्वेश्चन डिस्कसन करी जहाँ परीक्षा आसब। बर्तमान जी BT8 7 सॉरी गोटे द्विघात समीकरण मूलद्वयर समष्टि और गुणफल यथाक्रमे 4 और 5/2 हेले समीकरण टी निम्नलिखित मध्य केउंटी हम बोली से पचार से ऑलरेडी दे सारी अल्फा प्लस बीटा हूँ 4 देन अल्फा इंटू बीटा अर्थात दुईटी मूलर गुणफल दे देछि से केते ना 5/2 ताहले समीकरण टी कौन हम तो समीकरण आम केमती जानूचे ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एटा समस्त जानिछ प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो बर्तमान एक्स स्क्वायर को मु एक्स स्क्वायर लिखिबि प्लस माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा केते अछि ना एडी 4 अछि तो एडी मु लिखि देई पारि 4x हला देन प्लस अल्फा इंटू बीटा एटा हम देजे 5/2 इज इक्वल टू 0 ओके। तो एई केस रे हमें देखिले जे एटा हमर भग्न संख्या रे अछि हला तो एटा को हटेइबा पई हमें कोन करबा सबुतकर लॉस आग बाहर करबा या तळे किछि ना माने एक अछि वर्तमान मु लॉस आग बाहर कर देबी देखो 2 1 1 तो 2 देन एडी हमर आसीबो 2x स्क्वायर माइनस देन एडी आसीबो हमर 8x प्लस एडी आसीबो हमर 2 को 2 द्वारा हम जदी हरिबा 1 आसीबो 1 into 5 5 आसीबो। तो बर्तमान इज इक्वल टू 0 एडी 2 टा हरा हेछि बा लबरे हररे अछि सेपटे गले शून्य सहित कौन कराहब मल्टीप्लाई कराइब गुणा हो तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू आम पाई 0 ओके यहाँ हो फाइनाल द्विघाती समीकरण। तो यहाँ आम कौटी अच्छी देखिपो ये आमर अच्छी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 एटा ऑप्शन बी हो राइट आंसर देखिपो देखिपारछ ना पिले अच्छा।